Uy, Divali, salamat po sa pakulay. Thank you po. Ingat po sa lahat. Salamat po. Nahilo na daw si Agong. Kaya nga, bakit nahilo? Ate Kay, shoutout po. Salamat po. Thank you po. Ay, si Tito Connie Sanchez. Ay, Tita Connie. Salamat, Tita Connie. Salamat po, Tita Connie Sanchez. Muli po, happy birthday na birthday. Thank you very much po, Tita Connie. Sobrang salamat po sa inyong pag-sponsor ng sasakayan. Thank you very much po. Merry Christmas po, Happy New Year. God bless, Happy Valentine's po. Lahat na po ng pagdiriwang po sa buong tulo. Yan. Nahiya ako mag-live. Thank you po, Tita Connie Sanchez. Levi Bornea, salamat po. Sino eh? Kapatid mo? Ay. Ah? Okay. Shoutout po. Salamat po. Uy, Rika in Japan. Arigato. Arigato? Arigato. Ay, pogi sana mag-live kayong dalawa ni Pepe Gar sa bag. Ay, tingnan po natin. At tingin rin po tayong permiso po, if ever man. Thank you po, Rika in Japan. Salamat po. Ay, sorry na po. Naliit po kasi ang hakbang po meron yung Mr. Carlata. Tita Melissa, Mamu, shoutout sa iyo. Pagaling po kayo. Ingat po kayo dyan. Mama sa vlog, andyan po ba kayo? Shoutout po Ate Ichi. Kay Tita Joanna, naman salamat po. Mami Salma, shoutout sa inyo. Tita Arceli, Tita Peng, Tita Yang, shoutout po. Tita Ka, Tita Olive, salamat po. Tita Loida, Tita Rosie Danet, Sir Bong. Safe travels pa yung salamat po. Kay Tita Marlene Shima. Hello na, keep safe and enjoy your trip to Baguio. God bless po. Thank you very much po. Yun. Magre-reminisce ulit tayo ng mga sa Baguio. It's 1 year na. 1 year na din nung pag-ano po natin sa Baguio. Thank you very much. Ay, wala pa nga si Agum eh. Inabot po natin si Agum. Saan nga ba siya? Mamaya po, di pa po kami nakikita eh. Lala TV, salamat po sa pakula eh. Thank you very much po. Kaya sabihin pa po dyan sa team. Thank you very much po. Hello sa mga taga Baguio dyan. See you po sa